Okay, cardiovascular system. I think it was told once or twice in your classes. Then cardiovascular system is done. Respiratory system is done in previous week. I mean, it will all be repeated afterwards. Not only once or twice. We will just show you. We will show you multiple times. But first, we need to complete the syllabus. That's why we are going with only 1 or 2 classes per system. After we have completed all the systemic examinations, then we will be repeating. I think that's the plan. That's how it happened last year. So I think this year we should also follow this schedule. Okay. So the same procedure, just like infection से शुरू करना है और की छिलो पर बोलो inspection আর palpation and percussion and auscultation. Okay. Those 4 procedures only one by one you will have to do. So first inspection. What should you inspect? First, contour of the abdomen. Okay. So first you have to the same procedure. I am not repeating it again and again in every classes. Like you have to write on the right side of the patient or left side of the patient depending on your hand. You have to ask for permission and you have to make the patient understand what are you doing. Okay. So it is called consent taking and permission taking, whatever you wanna say. Okay. Then after that you will start your examination. You took the consent, then you expose the area possible. Otherwise ये सब आप नहीं कर सकते, तो एक्सपोज करना पड़ेगा abdominal region. Just like the cardiovascular region, the abdominal region should be also be expect cardiovascular or respiratory, any region, just like any region, the abdomen should also be open. So now after exposing the abdomen, you should inspect. Inspect मतलब no finger. Okay, only you should inspect. You should inspect the contour of the abdomen. Okay, how the shape is overall. If it's distended, if it's over distended, if it's not distended, if it's inward bound. Okay, outward bound भी हो सकता है, inward bound भी हो सकता है. Yeah. So inward bound भी हो सकता है. तो वो बाहर में distended हुआ है या अंदर पे गया है. ये अंदर बाहर में जाने का क्या क्या रीजन हो सकता है डिस्टेंशन होने का. एक fluid हो सकता है. There can be fluid. The patient can be fat. There are 5 reasons. Namely, first you have to remember pregnancy. Okay, so fetus, then flatus. If a person is having very much gaseous tendency and all, ওটাকে কি বলে ফ্ল্যাটাস বলে, ঠিক আছে. গ্যাস আমরা যেটা নরমালি বলি গ্যাস হয়েছে. So if a person has very much tendencies, gastritis, chronic gastritis and all, he may have extended abdomen, not that much but a little bit. It's called flatus. So fetus, pregnancy, flatus, gas. Then उसके बाद feces. In case of GI system, you have learned about paralytic ileus, IBD. ये सब केसेस आप देखे हो या intestinal obstruction वहाँ पढ़ चुके हो. तो in those cases, your feces will not go down to the what distal colon as as it should be. So it stays along with the intestinal line. Intestinal lumen, creating a distension of the intestines as well as the distension of the abdomens, because intestines stay just beneath the abdominal skin. So feces. Okay, then fetus, flatus, feces, ये सब है. उसके बाद क्या हो सकता है? Fluid. That is another 2F. Okay, fluid means ascites, abdominal distension, any kind of ascites. Okay, then there is also another 2F. Those are फैट. सबसे इजी वाला ही मुझे याद नहीं आया, क्लिनिकल वाला याद आ गया. फैट, या इफ पेशेंट इज फैटी, he should definitely be having distended abdomen. Okay, his only problem is fat. So underlying cause may be high cholesterol. Okay, abnormal lifestyle, that's all. So that's your fat. And there is another thing, full, but that's not that much important until and unless you feel the patient by hand. It's not usually detectable. Urinary bladder agar full ho jaye to. Okay, so this reason you can omit. Okay, until your palpation. Okay, inspection में ये सभी आप देख सकते हो. 5F, remember, fat, fluid, okay, feces, flatus and feces. 5 F's of distension. Okay, distension का क्या क्या रीजन हो सकता है? फर्स्ट,
एंड सेकेंड ये तो डिस्टेंशन हो गया। रिग्रेशन अंदर अगर घुस गया तो उसके लिए क्या है, क्या क्या वेट लॉस ठीक ही হতে পারে यार, পেশেন্টের ওয়েট লস হলে স্ক্যাফয়েড চেস্ট যেমন ছিল তেমনি অ্যাবডোমিনালও ভেতরে চলে যেতে পারে, अंदर घुस सकता है। वेट लॉस और कौन कौन पेशेंट का होता है, टीबी पेशेंट, जनरलाइज्ड वेट लॉस और जनरलाइज्ड लीन फिजिक होता है, एक जो ऐसे फैट था वैसे वेट लॉस और लीन फिजिक। सेकंड टीबी पेशेंट, इम्यूनोसप्रेसिव पेशेंट्स लाइक एचआईवी और अदर काइंड ऑफ पेशेंट्स, ओके, जिन लोगों को रैपिडली वेट लॉस हो रहा है, तो ये सब लोगों का ये सब हो सकता है। तो आपका ये अंदर दिखेगा, ये बाहर आपका जाएगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, ये अंदर आएगा, ओके। सो ये सब रीजन आप बाहर से ही देख के पता कर सकते हो कि आदमी का क्या हो सकता है, ओके। नाउ दिस इज just not this is the main thing you should notice first. There are also other points, so what should you notice then? Remember all those points I have talked to you about. Scar marks, any kind of previous suture marks, এই বলো previous suture marks কিসে থাকতে পারে? পেটে, very good, কোন সার্জারি? সি সেকশন, পেটে সামনেই দাগ থাকবে, ওকে, সিজারিয়ান সেকশন, or any kind of other, okay, if any kind of অপারেটিভ প্রসিডিওর, এনি কাইন্ড অফ, সাপোজ এখানে অ্যাপেন্ডিসাইটিস হয়েছিল তো অ্যাপেন্ডিক্স কেটে বাদ দিয়েছে, ওকে, কারোর এখানে গল ব্লাডারের ওটি হয়েছিল, নর্মালি ল্যাপ কলিতে কোনো দাগ থাকে না, ল্যাপ কলি মানে ল্যাপারোস্টোমিক কোলিসিস্টেক্টমি, ল্যাপারোস্টোমি মানে গর্ত করে করে, ওকে, আর ওপেন কলিতে অনেক সময় দাগ থাকতে পারে, তো এগুলো ইম্পর্টেন্ট, দিস থিংস আর অলসো ইম্পর্টেন্ট, এনি কাইন্ড অফ প্রিভিয়াস সার্জিক্যাল মার্কস, প্রিভিয়াস সুচার মার্কস, দ্য কালার, অনেক সময় কোনো ফাঙ্গাল ইনফেকশন হয়ে আছে, আদার এনি ইনফেকশন ইজ দেয়ার or any dermatitis is there, patient don't understand, but you will notice the overall contour, it is rough, it is smooth, generalized हमारे abdominal contour कैसा होता है, smooth होता है, rough नहीं होता है, so if it's rough maybe some kind of dermatitis, contour, the color, the change in pigmentation, it all these things should not happen in a normal abdomen कैसा होता है वैसा होगा, लेकिन आपको किसी भी okay discoloration, किसी भी pigmentation, anything if you see it's abnormal and you have to assess the cause of it, okay। So this is your इंस्पेक्शन का कुछ पॉइंट, ओके, तो आप वो सब देखे, डिस्टेंशन देख लिए। नाउ व्हाट विल यू इंस्पेक्ट, पिछला दिन के जैसा बोल दिए थे, कार्डियोवास्कुलर में ही बोले थे कुछ, जो एब्नॉर्मल पल्सेशंस अगर कुछ आपको दिखता है क्या नहीं, एब्डोमिनल रीजन में ये क्या जा रहा था, मैं स्ट्रक्चर देखे बोला था, एब्डोमिनल पल्सेशंस आपको कहाँ दिख सकता है, इसमें একটা হচ্ছে কি যাচ্ছিল এটা abdominal aorta, so aneurysms of abdominal aorta or any kind of aneurysms or any kind of dissections of abdominal aorta, इसमें आपका आ सकता है। যখন ওখানে আগের দিন অনেকগুলো পয়েন্ট লিখিছিলাম, এই এপিগ্যাস্ট্রামের উপরে পালসেশনের রিজন গুলো তো আমি লিখালাম, আগের সপ্তাহে লেখাইনি, ওকে, আমি বলেছিলাম প্রত্যেকটা রিজনের উপর, এখানে ইয়ের জন্য কি রিজন হতে পারে, এখানে এর জন্য কি রিজন হতে পারে, এখানে পালসেশনের জন্য কি রিজন হতে পারে, এখানে রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি ছিল, ওকে, অ্যাবডোমিনাল রিজনে রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি ছিল, অ্যাবডোমিনাল এওয়ার্টা ডিস্টেন্স অ্যানিউরিজম ছিল, দেখো এগুলো সব আছে। এনিওয়ে all those things were there, last day I have talked to you about, just like that any abnormal pulsations, उधर पे कौन कौन स्ट्रक्चर होता है, either portal vein होगा आपका, नहीं तो abdominal aorta होगा, so any kind of aneurysm, any kind of distension, okay, of these or you know dissection of all these veins, okay, and aortas, this can also cause abnormal pulsation to see, okay, so these things can happen abnormal pulsation, तो इंस्पेक्शन में भी ये सब देख सकते हो, ठीक है। नाउ इंस्पेक्शन के साथ आप और क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, पैल्पेशन, तो इंस्पेक्शन आपका ये सब हो गया, एंड और भी कुछ चीज आप देख सकते हो जो क्लिनिकली उतना सिग्निफिकेंट है नहीं, बट द हिस्ट्री बिटवीन इट इज इम्पोर्टेंट। सपोज আমরা অনেক সময় আমাদের আর্মপিটের এখানে ফিমোরাল রিজিয়নে एंड एब्डोमेन में हम क्या देखते हैं, स्ट्राइएशंस, सादा 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 लाइन है, those who will they will relate who have gone from fat to slim, okay, पहले उधर पे बहुत फैट हुआ करता था, जब वो फैट चला गया so the skin gets taut, that's why the सबडर्मल जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उसमें टीयर आता है, इसीलिए वो होता है। तो जो आदमी पहले और वो स्ट्रेच होता है, जो মোটা ছিল তখন যে স্কিনে স্ট্রেচ হচ্ছিল সেটার জন্য হচ্ছে। तो আর কোন কেসে হতে পারে, অ্যাবডোমিনাল ডিস্টেশনে, অন্যান্য কেসে प्रेगनेंसी, जो लोग प्रेग्नेंट होंगे वो प्रेगनेंसी जाने के बाद भी आप उसको स्ट्राइएशन आपको नजर में आएगा, जो लोग बहुत मोटा हो जाते हैं उनका भी वैसा नजर आते हैं, तो सब एब्डोमिनल स्ट्राइएशंस। सो स्ट्राइएशंस मींस रिसेंट और पास्ट डिस्टेंशन
उसके वजह से वो स्ट्राइएशंस हो सकता है। तो आप आइडिया कर सकते हो कि अच्छा इसका स्ट्राइएशन से मतलब पहले इसका वेट ज्यादा था, पहला कभी इसका লিভার ডিজিজ हो सकता है, कभी एसाइटिस था। হিউজ एसाइटिस যখন কারোর অনেক দিন ধরে হয়ে থাকবে उसके बाद वो रिकवरी करेगा, लेकिन एसाइटिस के वजह से उसका क्या स्किन डिस्टेंडेड हो रहेगा, तो इसके वजह से भी स्ट्राइएशन सबको आ सकता है। तो एबनॉर्मल स्ट्राइएशंस আমরা দেখি, আর কি কি আমরা দেখি। Okay, so okay, nothing much. And hernial orifices, I don't think it's visible that much. You will feel the herniation with the patient coughing, so we'll discuss it under palpation. So these things are under inspection, जो अभी तक मैंने बताया, जो जो आप देखे। Now in which area you should inspect? There are 9 areas. চেস্টে আমাদের 4খানা এরিয়া ছিল, তাই তো? এখানে আমাদের 9 এরিয়াস আছে। সোচো okay, this is a person, so this is his umbilicus, okay, so there are 9 regions, এখানে ওর হার্ট আছে আর এখানে লিভার আছে, so 9 regions, but mid clavicular line, in some books there is it is said that mid clavicular line, in some books they say mid inguinal line. I'll make sure and I'll tell you next day about it confirmatively, but today I am going with mid clavicular line. So these 9 areas must have a few lines dissecting them. What are the lines? This is right mid clavicular line. Mid clavicular line याद है क्या था? क्लेविकल का बीच में से जो लाइन आता है, this is your left mid clavicular line. So these two lines along with, तो ये दो आपका वर्टिकल लाइन हो गया, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन भी चाहिए डिवाइड करने के लिए। I think very फालतू। Anyway, so this is your mid clavicular line. These two mid clavicular lines are here. Okay, so you need another horizontal lines. What are those horizontal lines? One is subcostal line. तो ऊपर থাকে না, subcostal line. I'll tell you what every line is, and this is your iliac tubercle. Okay, so this transverse iliac line. Okay, so লিখো নামগুলো লেখো। This is subcostal line, this is transverse iliac line, this is your right mid clavicular, this is left mid clavicular. Okay, so you can see 9 areas. How 9? So this is your chest, এখানে শেষ হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? This is your chest area, this is your abdomen area. You can see the 9 areas, 1 2 okay 3, then this is 4, this is 5, this is 6. You get the idea, right? This is there is also 3 in this side, so this is 7, this is 8, and this is your 9. These 9 regions by name. এই বলো এই রিজিয়নটার নাম কি হতে পারে বলো? What is this region called? Gastrium, epigastrium, the area above the gastric region. So epigastrium, this is your epigastrium. Epigastrium, spelling भूल होने का भी चांस नहीं। This is your epigastrium. What is this region? এই রিজিয়নটা বলো কি? এখানে কি আছে? Umbilicus. So this region is your umbilical region. This is your umbilical region. Okay, so this area, if this is epigastrium, okay, then what should this be? Hypogastrium. Hypogastrium lekho. This is hypogastrium. Okay, now फर्स्ट 9 एरिया का नाम लिख लेते हैं, फिर हम बोलते हैं एक मिनट लगेंगे क्या है। फिर ये এটা কি বলবো আমি? This is your epigastrium. What is this? Hypochondrium. Okay, hypochondrium का दो पार्ट होंगे, ये वाला राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ये वाला लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। सो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, कॉन्ड्रियम বানানো হচ্ছে CHONDRIUM, right hypochondrium. This is your left hypochondrium.
लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। ओके, सो हाइपोकॉन्ड्रियम आपका खत्म हो गया। फिर ये क्या आता है, बोलो এটা কি রিজিয়ন হবে? What are the vertebral bones around this place? Lumbar. So this is your right lumbar, this is your left lumbar. So right lumbar, this is your right lumbar. Okay, this is your left lumbar. This is your left lumbar. Okay, now two regions left, one is this and one is this. So this is your, bolo ekhanta ki thake, iliac fossa. So this is your right iliac fossa, this is your left iliac fossa. So right iliac fossa, ডান দিকে যেটা থাকবে ওটা রাইট, বলার কিছু নেই। রাইট ইলিয়াক ফসা, দিস ইজ ইয়োর লেফট ইলিয়াক ফসা। সো 9 regions লেফট ইলিয়াক ফসা। ওকে, বলো এই এটা কি, দেখ के बताओ क्या है? अम्बिलिकल रीजन। তুই বলো এটা কি, শিগগির বলো। হাইপোকন্ড্রিয়াম, এই লাইনটাকে বলছে হাইপোকন্ড্রিয়াম। তাহলে এটা কোন দিকে আমার? বাঁ দিক, তাহলে লেফট হাইপোকন্ড্রিয়াম। এই নিচে দেখছো, তুমি বলো व्हाट इज द रीजन? वेरी गुड, वेरी गुड, हाइपोगैस्ट्रिक। এটা যেহেতু সেন্ট্রাল, इसका लाइफ लेफ्ट नहीं होगा। তুমি বলো এটা কি? ওই তো ও জানে তো। ইলিয়াক হাইপোকন্ড্রিয়াম এইটা, সরি হাইপোকন্ড্রিয়াম এইটা। ওকে, দিস ইজ হাইপোগ্যাস্ট্রিক, হাইপোগ্যাস্ট্রিক রিজন। এপিগ্যাস্ট্রিয়াম তাইলে হাইপোগ্যাস্ট্রিয়াম, দিস ইজ হাইপোকন্ড্রিয়াম। ওকে, কন্ড্রিয়াম মিন্স হোয়াট? কন্ড্রাইটিস। এখানে আমাদের কস্টোকন্ড্রাইটিস বলে না, মানে হচ্ছে কন্ড্রিয়াম মানে হচ্ছে তোমার চেস্ট রিজিয়ন। তো হাইপোকন্ড্রিয়াম চেস্টের ঠিক নিচে যেটা আছে, তো সেই জন্য এই দুটো এরিয়াই কিন্তু হাইপোকন্ড্রিয়াম। বোথ এরিয়াস আর বিনিথ দ্য চেস্ট না, এদিকেও চেস্ট এদিকেও চেস্ট। বুঝতে পেরেছো কেন? ওকে, এই পেছনে ছেলে তুই বলো এটা কি, কোন রিজিয়ন? বলো কোন কোন ভার্টিব্রা থাকে? তাহলে এটা কোন দিকে? রাইট লাম্বার। গুড, ঠিক আছে, কিছুই না, এমনি এমনি দেখবে, হট করে মনে পড়বে না, বাট ইফ ইউ রিলেট ইট ইজ ভেরি ইজি, নাথিং। So all of this we will see, all this inspection, palpation, percussion over these 9 regions. Now those two lines in some books, just like I said, there is they said that this is left, mid inguinal line, and this is right mid inguinal line. But in some books they also said right mid clavicular and left mid clavicular. So I'll make sure in the before I come to the next class to say it correctly. Most probably I will correct them tomorrow only. Okay, so anyway, I will just discuss with senior sir once. Okay, आकाश sir और ये sir और sir most probably कि sir कौन सा है, because I am having doubts. Multiple books, 3-4 source में से 3-4 वो मुझे मिला. That's another thing. Second thing is subcostal. Costal, costal means your ribs, costal area, costal region. So subcostal. So is understandable that hypochondrium is starting just below the subcostal line. ठीक है? So sorry, just above the subcostal line. So this is your subcostal line. Okay, सबकोस्टल लाइन मतलब सबकोस्टल मतलब सबसे 12th जो रिब होता है, 12th रिब मतलब लोएस्ट रिब, द लोएस्ट बॉर्डर ऑफ द लोएस्ट रिब इज योर सबकोस्टल लाइन. ओके, तो এই দিকে this is my 12th rib, this is my 12th rib. Okay, so joining these two ribs is my the lower border, lowermost border of the lowermost bony point of the two ribs. Joining these 2 points is my subcostal line. So and this is your iliac tubercle. আছে তো পড়েছে তো অ্যানাটমিতে, iliac tubercle, iliac tuberosity, ischial tuberosity, iliac crest এর উপরে একটা iliac tubercle থাকে তো, iliac crest का ऊपर एक iliac tubercle होता है, दोनों साइड में होता है, এদিকে iliac crest আছে এদিকে iliac crest আছে. तो those two tubercle उसको जो कनेक्ट करता है उसको স্বাভাবিক বুঝতেই পারছো কি বলবে, ট্রান্সভার্স ইলিয়াক লাইন. তো দিস ইজ ইউর সাবকস্টাল লাইন, দিস ইজ ইউর ট্রান্সভার্স ইলিয়াক লাইন. সাবকস্টাল লাইন ইজ কানেক্টিং the lowermost bony part of both sided 12th rib or lowermost rib, and this is your both sided iliac crest. Okay, those iliac crest ka uppermost point or the iliac crest likhleই হবে. So connecting the right and left iliac crest is transverse iliac line. So these two line along with these two line divide the area.
in these 9 places, namely such and such and such. Okay, so all of these things you will have to do over these 9 areas. Okay, now there are some things specifically can be asked by the questions. What is the importance of dividing the areas? Because the pain, if you happen, you know, if the pain happens, pain or tenderness कहते हैं हम medical term में, tenderness happens or any kind of abnormal pulsation happens in a specific region, you can, you know, point it out from the other regions. Because যখন আমরা ইয়ের কথা বলি, appendicitis এর কথা বলি, it usually happens in right iliac region. ঠিক আছে, McBurney's point, right iliac region. So any pain in right iliac fossa, we tend to estimate that it's mostly because of due to, you know, it helps in a clinical correlation. Any pain in right hypochondrium, কিসের পেন হবে বলে মনে হয়? কি থাকে এখানে? gall bladder, any kind of liver or any kind of gallbladder cyst, ওই যে তোমার হেপাটাইটিস হয়েছে, লিভারে কোনো অবস্ট্রাকশন হয়েছে, so all those pain will go along in your রাইট হাইপোকন্ড্রিয়াম রিজিয়ন। তখন এখানেই তো লিভার এখানে আছে, দেখো না, দেখাই তো যাচ্ছে এখানে লিভারটা আছে। সো এই রিজিয়নেও হালকা ব্যথা হতে পারে, বাট এই দিকে মেনলি ব্যথা হবে কারণ গলব্লাডার এখানে আছে। গলব্লাডার কিছু হলে এখানে ব্যথা হবেই। চাইটিস, এনি কাইন্ড অফ গ্যাস্ট্রিক পেন, দ্য পেন উইল কাম ইন লেফট হাইপোকন্ড্রিয়াল রিজিয়ন। বিকজ স্টমাক ইজ ওভার হিয়ার, এরকম ভাবে থাকে তো স্টমাকটা, তাই না? সো এনি কাইন্ড অফ কিডনি স্টোন, এনি কাইন্ড অফ, you know, pain related kidney, any kind of kidney lymphoma, okay, it will come most probably under both sided iliac fossas. Okay, any kind of problem in your abdominal aorta or your anterior part of the आपका जो खाने जो इलियम फिलियम गुलो आचे, उन लोगों का कुछ प्रॉब्लम होगा तो मोस्ट प्रोबेबली अम्बिलिकल रीजन है इसमें होगा। ओके, तो ये सब रीजन आपको डिवाइड कर सकते हैं आपको क्लिनिकल कोरिलेशन देने के लिए, एंड ऑल्सो इट makes our job much easier. Okay, so we just say pain in the abdomen, we cannot correlate. So in case of starting patient history, we say pain in right hypochondrium, आप लोग लिखते देखे होंगे, pain in the umbilical region, pain in the left iliac fossa. So it helps to also narrow down the area, so that's why we have done that. Okay, just like এখানে pain in the mitral area, if you say a lot of things just checks out. Okay, पूरा তোমাকে एक्सप्लेन করতে হবে না কোথায় কি কি, পেন ইন দ্য মিট্রাল এরিয়া লোক समझ जाएंगे। ओके, दिस एरिया इज दिस। ओके, सो दिस इज योर बेसिक एरिया, दिस वाज योर इंस्पेक्शन, सो दैट्स डन। नाउ वी विल मूव ऑन टू पैल्पेशन। बोलो। হ্যাঁ, লাম্বার এরিয়াতে হবে। দেখ এবার এটা তো ওভাররাইডিং এরিয়া না, কিডনি তো শুধুমাত্র লাম্বার এরিয়াতে নেই, ওটার কিছুখানি একটুখানি তোমার লাম্বার এরিয়া থেকে ইয়েতেও আসছে, একটুখানি নিচেও আসছে। তো আমি বলেছি যে ইয়েতে মানে মেগালি হয়ে গেলে ধরো বেড়ে গেছে, তো তখন শুধুমাত্র লাম্বার এরিয়াতে ইয়ে থাকতে নাও পারে, রাইট ইলিয়াক ফসাতে আসতে পারে। বাট রাইট ইলিয়াক ফসা মোস্ট কমন ইজ ইওর অ্যাপেন্ডিসাইটিস পেন, বুঝতে পেরেছো? হতে পারে মেইনলি লাম্বার রিজিয়নে থাকবে, ঠিকই বলেছে। বাট ইন কেস অফ কিডনি স্টোন, ইন কেস অফ হর্সশু শেপেড কিডনি, ইন কেস অফ your renomegaly, okay, in case of acute renal obstruction or in case of ureteric obstruction, ureter যেহেতু একটু নিচে আছে, any case problem in bladder also can, bladder যেমন ব্লাডারের পেন মেইনলি এরম জায়গাতে হওয়ার কথা, এরম জায়গাতে, but it can radiate to, আর কিডনি পেন অ্যাকচুয়ালি রেডিয়েটস। ওকে, সেই সূত্রে তুমি বলতে পারো যে এই এরিয়াতে হবে। হ্যাঁ, লাম্বার আর এটা দুটোতেই হয়। এনিওয়ে, তো এই হচ্ছে ব্যাপার। নাও উইল মুভ অন টু প্যালপেশন। প্যালপেশন आप दो तरीके का होता है, देखो আমাদের এখানে সুপারফিশিয়াল প্যালপেশন এন্ড ডিপ প্যালপেশন। তো বাই সুপারফিশিয়াল প্যালপেশন আমরা কি কি দেখি, কে বলতে পারবে? টেম্পারেচার। সুপারফিশিয়াল মিন্স ইউ আর নট প্রেসিং দ্য স্কিন ওভার ইট, ওকে, ইউ আর জাস্ট টাচিং সুপারফিশিয়ালি। সুপারফিশিয়ালি তাহলে আমরা টাচ করলে আমরা কি কি ফিল করতে পারি বলো? টেম্পারেচার লেখো, টেন্ডারনেস, কোনো পেইন আছে কিনা। So temperature, tenderness, those things are measured by superficial palpation. And also temperature, tenderness এর পরে আর কি, এবার আমরা ডিপ প্যালপেশনে আসবো। দেখো ডিপ প্যালপেশনে আমরা we assess some organs like kidneys, liver and spleen. So okay, in case of before going to palpation, let me tell you 2 or 3 points also जो मैं बाद में आने वाला था, but मैंने सोचा इधर बोल देते because we used to inspect. Okay, now those Ziffy sternum, you remember, this is your sternum,
This is your xiphisternum, this is your umbilicus, and this is your pubic symphysis. Okay, so this distance from xiphisternum to umbilicus and from umbilicus to pubic symphysis is almost nice same. Okay, usually it's same. So my xiphisternum to umbilicus and umbilicus to pubic symphysis, the distance is same. Now in case of ovarian tumors and all, in case of females ovarian tumors or any kind of bladder abnormality, ये सब अगर हो जाए तो कौन सा एरिया बढ़ेगा, ये डिस्टेंस टा बढ़े जाए. So any kind of bladder abnormality, any kind of ovarian tumor, okay, or uterine tumor or anything like that, the thing is here bladder, ureter, sorry uterus, এগুলো তো এখানে থাকে. So this area will get distended. So if this area gets distended, so this distance will get higher. Okay, so अब इंस्पेक्शन में आप अगर पूरा एक्सपोज कर रहे हो, आप समझ सकते हो कि अच्छा उसका उधर xiphisternum है, अम्बिलिकस इधर है. तो ये ऑटोमेटिकली आप लोग काफी मोटे लोगों को देखे होंगे कि जो लोगों का वेट बहुत ज्यादा होता है उन लोगों का ऑलरेडी अम्बिलिकस इज प्रेजेंटेड लिटिल बिट लोअर, है ना, because of the fat present there. So in case of any abdominal distension, okay, any kind of abdominal distension, any kind of reason, all those 5 reasons can be there, all those 5-6 reasons, if all those 5 reasons if there, the abdominal distension का केस में ये वाला डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ऊपर वाला डिस्टेंस बढ़ जाएगा. बट फुल यूरिनरी ब्लैडर जो हम बाद में लिखे थे और अदर थिंग्स लाइक ওই আর কি থাকে মেয়েদের ক্ষেত্রে ইউটেরাস থাকে, ওভারি থাকে, ওভারিয়ান কোনো টিউমার ফিউমারও হতে পারে. ওকে, সো ইন দোজ কেসেস দিস এরিয়া গেটস ডিস্টেন্ডেড. সো দিস symmetry between these two distances gets disrupted in some cases, which can we also inspect. এগুলো এখন অত কমন প্র্যাকটিসে নেই, বাট সিন্স ইউ আর দোজ ফার্স্ট ইয়ার, ওকে, দিস থিংস ক্যান বি ভেরি ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড. ওকে, ভেরি ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড. रीजन সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করবে যে अच्छा बोल तो दिए हो ये इक्वल होता है तो कब इक्वल नहीं होगा, कौन सा कब इक्वल नहीं होगा, पूछ सकता है, आपको ये आंसर करना है. और एक चीज मैं सोच रहा था बाद में बताऊंगा लेकिन अभी भी बता देते. देयर आर 2 थिंग्स. वन इज जो हम इंस्पेक्ट कर रहे थे, ओके, उसको हम हाथ देंगे तो पैल्पेट भी कर सकेंगे, लेकिन पहले हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं. वो जो बोले थे एब्नॉर्मल पल्सेशंस, वो तो एक एनुरिज्म ऑफ एओर्टिक एब्डोमिनल एओर्टा था, पोर्टल वेन का कुछ बोला था, वही थोड़ा डिटेल में लिख लो कि व्हाट पोर्टल वेन. इन केस ऑफ पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन, ओके, सो ये आपका फ्लैंक था जैसे मैंने ड्रॉ किया था, ये चेस्ट है, ये पेट है, ठीक है, फ्लैंक. तो आपका साइड में ऐसे ऐसे, ओके, ऑन आइदर लेटरल साइड्स ऑफ योर एब्डोमेन ऐसे करके आपका वेनी पल्सेशंस आप दिख सकते हैं. इन केस ऑफ पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन, इन केस ऑफ पीवी ऑब्स्ट्रक्शन, पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन, you see those pulsations on the side. But in case of, okay, ascites, huge ascites, mainly related to DCLD or CLD, मतलब decompensated chronic liver disease और chronic liver disease, mainly उन लोगों के साथ associated होंगे तो you can see abnormal pulsations over and around your umbilicus. Okay, short note may come. This is called caput medusae because this looks like head of the Greek goddess Medusa. এই সাপগুলো ছিল ওর মাথায়. So this is your caput medusae. The spelling goes caput medusae. Okay, this is in case of ascites. This is in case of your पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन. सो दिस इज एसाइटिस के वजह से भी हो सकता है, और एक रीजन हो सकता है নিচ দিয়ে আমাদের কি যায় আইভিসি, ইনফেরিয়র ভেনা কাভা. সো আইভিসি মেইনলি ভেনাস অবস্ট্রাকশনই এটার কারণ. ওকে, তো এসাইটিসও আমরা দেখতে পেতে পারি প্লাস আইভিসি অবস্ট্রাকশনও দেখতে পেতে পারি. আইভিসি মানে ইনফেরিয়র ভেনা কাভা. সো ইন দ্য মিডল कैपुट मेडिसी इज सीन इन दिस केस एंड पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन में वो आपको साइड में ऐसे मिलेगा. ठीक है, दिस इज सीन इन this case in both sides. So these palpations, abnormal palpations you can also see, and also the distance you can also measure. Both of this comes under your inspection. Okay, but if you feel তুমি actually palpation এর মধ্যে এটা লিখতে পারো because sometimes we are given tape.
and we are told to measure the two distances and note okay, which one is better, get greater. So in those cases, and sometimes we had to see the patient by hand and all. हाँ बोल. So that's why sometimes we took it under palpation, took it under percussion in case of fluid seal or any other thing. Okay, so we keep it deemed under any thing if necessary. ओके, इन केस ऑफ इंस्पेक्शन भी हो सकता है, पैल्पेशन में भी ये काम आता है. अगर हम हाथ से नाप रहे हो तो पैल्पेशन में आ जाएगा, हाथ से अगर डिस्टेंस देख रहे हो ऐसे ऐसे करके तो पैल्पेशन में आ जाएगा. ठीक है, तो ये दिस इज वेरी मच बॉर्डर लाइन, आप इंस्पेक्शन में कर सकते हो. ठीक है, कैपुट मेडिसी आपको हाथ देके भी देखना है, पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन आपको इधर हाथ भी देना है. अगर आप हाथ दे रहे हो तो आप पैल्पेशन में बोलना, अगर हाथ नहीं देके सिर्फ आंखों में देख रहे हो तो इंस्पेक्शन में बोलना. इट कैन बी सेड इन बोथ आइदर ऑफ द पैराग्राफ्स. ओके, सो इंस्पेक्शन हो गया, आपका पैल्पेशन आप कर रहे हैं तो सुपरफिशियल पैल्पेशन में आपको ये सब दिख जाएगा. ठीक है, ये हो गया आपका ये सब. उसके साथ क्या था, टेम्परेचर, टेंडरनेस, उसके साथ आपका कॉन्टूर. आप जो एब्डोमेन में हाथ वो कर रहे हो उसका कॉन्टूर कैसा है. ओके, कॉन्टूर मतलब जो थोड़ी देर पहले बोल रहा था, स्मूथ या रफ एंड अप बाय सम डिजीजेस हो सकता है. वो जो स्ट्राइएशंस के बात किए थे वो स्ट्राइएशंस भी রাফ হতে নরমালি রাফ হয় না, বাট দেখবে আমার নিজের এখানে আছে, যখন মোটা ছিলাম স্ট্রাইয়েশন গুলোর উপর দিয়ে হাত দেবে দেখবে ওগুলো খুব রাফ, তো রাফনেস থাকতে পারে, কোনো অন্যান্য প্রিভিয়াস ডিজিজের জন্য রাফনেস থাকতে পারে, প্যালপেশন গুলো আমরা ফিল করতে পারি হাত দিলে. ঠিক আছে, সো দিস ইজ ইয়োর প্যালপেশন. প্যালপেশন অলসো লেফট. আমরা তো সবে সুপারফিशियलটা শেষ করলাম, তো ডিপ প্যালপেশন करना होगा. सुपरफिशियल पैल्पेशन में इतना कुछ आप देख सकते हो विदाउट एक्सर्टिंग एनी प्रेशर, just by putting hands in different areas you can see these things. तो डीप पैल्पेशन में आपको क्या करना है, जो हमने बताया था 3 ऑर्गन रिलेटेड है. क्या क्या एब्डोमेन ওখানে কি কি অর্গান রিলেটেড থাকে, স্প্লিন, লিভার, লিভার গলব্লাডার একসাথেই ধরে নাও, কিডনি এই যেখানটা থাকে লাম্বার রিজিয়নে থাকে কিডনি. ঠিক আছে, সো এনিওয়ে those things we will see deep palpation क्या होता है. Now remember those 9 areas, আমি আলাদা করে বলবো না, আমি জাস্ট এখানে আঁকছি. So deep palpation we start okay from this area.